Vamos ver o próximo react. Já dá pra ver o que é aqui, né? O vídeo de maquete Fall Guys artesanal, sei lá, brinquedo do Fall Guys. Dessa vez é do passe em falso, né? Dá pra ver porque eu tenho um piso de hexagone em cima da minha cabeça. Bora ver esse reactzão aqui, então. Hey guys, I'm so excited. We are building a playable version of the game Hex-A-Gone. Vamos ver o que ele vai fazer disso aí. Salve Vieira, boa noite, seja bem-vindo. Probably the most requested map from Fall Guys, the most requested game. We are building Hex-A-Gone today. Passe em falso, eu acho que you remember the maps which we already é o mapa é a final preferida, né, no geral. Store Dash and also Tiptoe, which has been so much fun, and today it's all about Hex-A-Gone. This is what we are trying to achieve. Not only building a version, olha, fazendo os desenhinhos bonitinhos, like the one in the game, but also a playable version. Maneiro, that I can compete with someone here in the studio and. E aí, Soldo, essa você gosta, hein? We have some printouts of the beautiful pattern, and we will put this onto cardboard. Hex-A-Gone in the original version within the game has, I think, 7 or 8 different levels. Today we are creating trabalhinho. Cara, na moral, esse trabalhinho de montar esses Hex aí, trabalhinho chatinho, hein? And then, obviously, causing the problem. Olha isso! For our Fall Guys, the tiles are getting less and less. O cara tem que ter uma paciência do tamanho do mundo pra fazer isso. So, the main idea to build this with cardboard was we are removing some of the tiles and then shaking the final model of Hex-A-Gone and somehow revisit this marble game where you. Ele já colou no papelão, já. Ele tá cortando já no papelão. But this time we have different levels, so that each time when a Fall Guy hits one hole, he has another chance to survive on the next level underneath. Hope this makes sense to all of you. Legal. Let's see if this works. We have yellow, we have blue, and we have the beautiful purple. Amarelo, azul, roxo, laranja. Tem um laranja e tem azul claro também, não tem? Exatamente, Ellenzinha. Lá vai ele fazer as jujubas de tic-tac. É tic-tac guys esse aí, não é? Crystal, what are you creating? I'm creating the Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. He's a ele vai fazer o Chapolin? From everybody's childhood in Latin Isso não é o Chapolin. Ah, sim, vai ser o Chapolin, sim. He's a parody actually from. Ele falou, não contava com minha astúcia. Because he's a very clumsy superhero. He comes always around. Tem um no YouTube lá já que eu já postei. Esse já é o segundo que a gente tá assistindo. I don't know. It's really funny. I can only olha só. O cabelo é de chocolate. É mesmo ou você tá zoando? Não é, né? I wanted to quit so many times because it's really tiny. And for my first Chao, oh, I'm sorry, I got confused, but que parte é essa? Who knows El Chapulín knows also El Chavo del Ocho. I watched this series when I was a perninha. So what was I saying? El Chapulín Colorado is very hard. Olha só, mano. I also remember creating my very first Tic-Tac Fall Guys. Eu não percebi que era uma barra de chocolate, pô. Eu achei que era uma massinha. Não é uma massinha, não? And it was so brutal because touching the tiny Tic-Tac Fall Guy will also destroy it, obviously. So the tu tem cara que teria esses tic-tacs no teu quarto. Você fala os bonequinhos? In this case, can't believe you also created the backside. Os bonequinhos, você fala assim? De jujuba? Quite ugly from the backside. Ora! So it's the best way is to teria mesmo, velho. Faria uma prateleira cheia das jujubinhas. My task is the honorable one to attach the hammer. Is it just a hammer or has it a special name? A Ellen disse uma coisa que é fato. Os do outro vídeo, esse Chapolin comparado com os do outro que a gente viu no outro vídeo tá mais bagunçadinho. Vamos ver se ele vai melhorar. Esse tá mais bagunçadinho. Crystal got another task for today's video and she got some extra tic-tacs to fuel her engines.
Ele fez uns melhores Yeah, já. I was very happy to use the, what do you call that? Seesaw? No. Jigsaw. Não deixa de ser foda, né? Eu não faria nem metade disso Roll aí. the plates because we cannot make thing levitate. That's just not in our possibilities. Oh, tic-tac. We should definitely Eu preferia tic-tac de laranja, eu gostava do de laranja. To show them. It's just O que vem na caixinha laranja é essa boa laranja mesmo, né? Eu I'll acho keep que eu this preferia until ele. they answer my mails if they want to do sponsorship. Gostava mais. So now that we have the main framework, the big Daquele tamanho é quase columns, possível fazer anyway, como ele fez. we are adding Sim, all é the muito tiny ones, the pequenininho. connection pieces between, which will support later the different levels which we have, the yellow, the purple and the blue one, and hopefully create a stable game to play with, and that it doesn't fall apart right at the Beleza. beginning. To be honest, I never Ele vai fazer thought um we de would 3 do andares só? that. Acho que ele vai fazer de 3 Last andares, week né? or the week before we chose, Tiptoe, Na verdade são because, like, 5 actually, mais o if começo. you imagine in Eu the acho. beautiful world we live in, Sei lá, não sei and quantos in the andares que são. computer, Na real. you, stuff is just Isso flying aí vai ser o around. apoio, eu How are we imagino. supposed to do that? Excuse me. But we made it possible. Não. For you guys. No, to be honest, so many of you asked for this map, Hex-A-Gone, and we gave it a lot of thinking, and I'm really happy with the solution we came up with. I'm still not really sure if it will work, but this is what we will see in the end of this video. Okay, looking stable so far. Parece que ele tá Let's put montando it aside, uma cesta. getting some Uma acrylic cestinha. paint. I felt Uma cesta de remembered pôr roupa, almost sei to lá, the scale map where I also did some printouts and some coloring with the acrylic banquinho. paint. And in the end we had a model from a level inside a game with Caralho, a its mulher tava own com- physical a mulher tava model com- from a level Que inside a é game mano, na mão da with its mulher? own Você viu? physical Ela tava com um rules, caroção which aqui, were mano. not matching the reality, but we made it workable. Não consegui não reparar. So beautiful. Bati o Now olho e my vi. task, creating O cara é my bom, mano. childhood hero or a character from my childhood. This was the theme. Eu nem which vou we ficar gave repetindo ourselves. muito porque... And Qual é this agora? is a skin which is not existing yet, but I would love to see him. Ah, é uma skin que não existe, que ele tá fazendo, mas que ele gostaria de ver. In the game, Fall Guys, and maybe also Será que não existe as, ainda? Fortnite skin, or in future games, or I'm Que such a skin é huge essa que ele fan vai of fazer? the Teenage Mutant Ninja Turtles. It's a turtle. I didn't É uma give away the tartaruga. answer too early, did I? This time I try to doodle around and coming up with my own solution of a Fall Guy skin. I had some images of turtles right in front of me and was thinking how to make the interpretation for the Fall Guys. It should be very easy, but on the other hand, we need some characteristics which define him as a Teenage Mutant Ninja Turtle, and also which one. Pô, mano, Of podia course, ter uma the red dessa, one cara. with the red blindfold, and he Que has legal. some other reddish details, which I skip because I wanted to make it very easy. Again, the Fall Guy skin, which are created very Tá easy. sim, There's essa a belt, ficou bem and a tiny belt buckle melhor, which bem says melhor, realmente. "Rrr" for Concordo. Raphael. I think I'm skipping this. Now the weapons, because what is a Teenage Mutant Ninja O Turtle Chapolin without ficou- his weapons? I know the nunchucks, Ficou meio the rústico, sword, né? and the fighting stuff from Ele Donatello. não ficou tão but I'm certinho. missing the name here for Raphael's weapon. Olha que maneiro, velho. Could you help me? Pô, Mediatonic, Leave it down in bota... the comments Pô, so pô, that I faz can um see bagulho this. aí, What are mano. they called? Na verdade, não tem skin nenhuma de tartaruga, Oh, né? so Tem cute. alguma? Nem Can't wait tartaruga to let him normal tem. fight and win for myself. Now this is some finishing work on the clay part. We have the tiny propellers. 6 propellers Parece on top chiclete, of mano, the isso aí. map Hex-A-Gone. And I also wanted to create this to make Que é it isso? complete. Well, we also have the screens on all the Fall Guys maps. We're skipping them because they would have been just some printouts. Vou ter que criar um comando which I exclamação would react put on pra... cardboard and, well, I don't know. I don't really need the screens, but the propellers explicando the como que fans. pede react. would be quite nice. I think inside the game they are holding, Já vou te responder, they are Zulu. elevating this whole structure and make the map fly. O que é isso? Let's put it into the oven. And now
the fun starts. Assembling all the different pieces, starting with the propeller, followed by the different levels, which we will glue above each other, and then Nossa, é as hélices que ficam em volta? all the Fall Guys will fall Nossa! down to the next level. Que da hora! A working propeller, look at that, it's so beautiful. Pô, aí I ele love pensou em random detalhes. stuff like this. It has not Detalhes. really a function, but it looks so beautiful. So these are the starting platforms where all the Fall Guys are standing Ele tem on alguns que before they are soltam. falling down to the first level. In our case, it's like in the real game, the yellow one, and then it is followed by the blue one and finally the purple one. Alguns ele cortou pra poder fazer os buracos, We're tá? putting the blue one as the last one, right above the slime, the pink slime, and we also have an idea for this. Tá no lugar errado. So, O these are amarelo all the era different embaixo, mas tudo bem. levels, and these are all the characters. Starting with my team, this is Raphael, Chapolin! the chicken. Olha isso. Tá. Bom. Pra uma jujuba simples tá feio. Top. Tá meio estranho, mas ele tá de lado. Batata tá legal. O Chapolin é o pior desses. Esse dragão não tá com a mesma carinha do dragão. A cara tá um pouco diferente, mas. Tá bom, mano. Pelo nível de detalhe, tá bom. And the rest! And green, and so we formed two teams, now placing all the 10 Fall Guys on the platforms, adding the slime. Caralho, vai jogar a So lama disgusting. embaixo. Can you guess what it is? It is wallpaper glue. And all the poor Fall Guys will... O que eles fazem com isso depois? Será que eles jogam tudo fora? Ou eles têm algum lugar que eles vão colocando as criações deles, tipo uma sala? Porque, na moral, fazer isso aí pra gravar o vídeo e depois jogar fora seria uma baita, uma sacanagem, hein? fall into this goo. Ready? Da hora. Go! We try to kick off each other's Fall Guys by shaking the platforms and not killing your own crewmates. The first one is falling down and it is... Pô, interessante o jeito que eles arrumaram pra cair. Eles balançam, o último que ficar ganha. Chapolin, no! Ih, caiu Pineapple! pra fora, velho. Like we were both losing Quem our foi que deu esse crewmates. mergulhão pra fora ontem? All my hope is Foi on ontem, alguém deu um Ezio. mergulhão pra Go! fora, Go assim. get them! Don't fall down. Fries! Oh Eat the goo with your 3 mouths, dragon. And the chicken is cheating again. É, então, não, eu não disse que eles jogam, eu espero que eles não Ezio joguem. fries! Dinosaur and pink still in the game! Oh no, Ezio's down! Dinosaur is down! Ah, a batata se segurando pra não cair. Imagina dizendo pra fazer isso. Pink and fries. Fries is down. Down! Pink is the Pink winner! is the winner. A batata, não, não Congratulations quero to cair. This was so much fun. Which map would you like to see Muito next? bom. Or which skins from Fall Guys? Cara. Leave it down in the comments, guys. Have a beautiful week. Take good care. Bye. Acabou. Muito bom, velho, cara. E achei esse mais divertido do que o Speed Slider, na real. Dá pra brincar real com aquilo ali, né? Eles ficam chacoalhando os bonecos e o último que ficar na... O último que não cair é o que ganha e é isso aí, da hora demais. Valeu por esse react aí, esse foi o do Lucky, tamo junto.